we go. Tara tayo konti mga kapatid. Yun o. Sarap ng hangin. Ouch. Putek. Yun o. Putek. Agay, agay, agay. Agoy, 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 agoy. Aroy, aroy, aroy. Agoy, agoy. Yan o. Tududud, tududud. Agay, 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 agay. Agoy, agoy. Agoy, 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 agoy. Yan o, yan o, agoy, agoy, kadlok. Ano ito? Ano itits? Adjust, adjust, porbida. Agoy, 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 kadlok. Agoy, 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 agoy. Hala ka niya. Agoy, 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 agoy. Agoy, 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 agoy. Agoy, aroy, 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 aroy. Aroy, aroy. Aroy, aroy, aroy. Agoy, agoy. Agoy, agoy, agoy. Agoy bato, agoy, agoy. Agoy. Porbida. Stilan. Agoy, agoy, putik. Agoy, agoy. Bato, bato, putik. Aroy, aroy. You know. Yeah. Yeah, agay, agay, agay. Turut, 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 agoy, agoy, agoy. Ih. Tadat, 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 tadat. Okay. Okay. Okay, okay. Okay. Uy, bron. Ano yun? Opya, opya, opya. Agoy, agoy. Di ba kaya? Dito tayo. Dito tayo, kaliwa. Kanan. Kanan o kaliwa? Dito tayo. Tayo'y maglakad. Punta tayo sa bukid. Agoy, sama ni. Yuhu, yuhu. Yun oh. Okay kayo. Sige, okay. Okay. Ah. Tududut, tududut, tududut. Okay, apa nih? Yun oh, kalsada. Galing. Punta tayo sa bukid. Ang sarap magbike. Ang sarap magbike. Ayan mga kapatid, kahingal. So sumaglit muna tayo, relax muna tayo mga kapatid. Kahingal kasi medyo mahaba-haba yung ahon na yan, no? So di tayo pumirsa, di tayo pwede pumirsa mga kapatid. So ayan, relax muna tayo konti. Kasama pa rin natin mga kapatid, yung kasama ko palagi sa rides ko, si CD. Ayan, no? Ayan, si CD kasi mga kapatid, kaya tinawag kong CD. Ayan, kasama ko yan palagi sa rides ko, CD. Ayan, no? Is ID. Si CD ka mga kapatid is ano, courtesy of MS ID Composite. Ayan, kaya tinawag kong CD. Ayan, puno sa putik ngayon, no? Saka ayan, pinaganda ko konti. Ayan, may green. Saka salamat pala kay ano, kay Francis Lim, kay Superman dito sa ano niya, sa binigay, ginilibre niya sa akin na ano, na anong tawag dito, brake lever boot. So Superman,
Ayos. Ayos, idol.